Kiss Daniel na Empire batwinjiza mu buryohe nyakuri. Isiguro Film Center Diplomate kwisonga. Izi siguye mu Kirundi twabazaniye Athena tubajabukana mu migabane yose y'isi. Twabajanye Amerika na Asia tubazanira Athena. Ati ngiye kwerekana urukundo rwanje. Ati ngiye kujyana umukunzi wanje mu kibanza akunda. Isiguro Film Center uzokwigana inota zopfungwa. Ati mugore wanje ati mugore wanje